Bonjour mesdames et messieurs téléspectateurs partout, vous nous suivez sur notre chaîne Mwanaweka TV. Moi je me nomme Roger Seko Raphaël et je suis présentateur de l'émission Santé pour tous. Alors aujourd'hui nous avons eu vraiment la chance d'être avec Dr Yves Bagale. C'est un spécialiste en chirurgie, il va en parler beaucoup sur lui. Et quand même vous allez discuter sur la question de l'infertilité masculine. Qu'est-ce que cela veut dire? Et il va quand même donner quelques explications par rapport à cette question. Et sans plus tarder, bonjour docteur. Bonjour mon ami journaliste. Oui. Disons encore merci de nous avoir accepté en fait que nous faisons une émission avec vous. Merci. Oui. Et par rapport à la représentation, vous avez terminé quand les études en doctorat? Bon, j'ai terminé le premier cycle, c'est-à-dire la médecine générale, en 1995. Oui. Et puis après, je suis parti faire ma spécialisation à Kinshasa, après Kinshasa en France, où j'ai fait la chirurgie. Et à part la chirurgie, je me suis spécialisé aussi en endocrinologie, c'est-à-dire pour le domaine qui concerne surtout la sexologie. Oui. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, la question que nous voulons savoir sur vous, sur la question de l'infertilité masculine, qu'est-ce que cela veut dire d'abord? L'infertilité masculine signifie que c'est un homme, ça concerne l'homme par rapport au rapport sexuel, par rapport à la procréation. C'est une incapacité qu'un homme peut avoir d'être incapable de procréer. C'est-à-dire il peut faire les rapports sexuels normalement, ou alors avoir quelques difficultés, ce qu'on appelle des dysérections, quelques difficultés de faire les rapports sexuels, ou alors faire des rapports sexuels, mais qui sont infructueux. Ça signifie qu'il ne peut pas être capable de mettre au monde. Voilà l'infertilité du côté masculin. Et cette infertilité-là, est-ce que c'est une maladie? C'est une maladie. C'est une maladie, mais qui regroupe plusieurs d'autres maladies ou plusieurs causes. Donc l'infertilité, elle est représentée comme la somme de plusieurs causes qui peuvent amener à donner cette infertilité, donc cette incapacité de procréer. Est-ce que l'homme peut naître avec cette maladie ou bien ça vient du fur et au jour ou bien soit comment? Donc ça wagisi tunaweza sema l'infertilité ni kitu kenye mwanaume anaweza zaliwa nakyo, wala il peut attraper ça tout en grandissant. Donc anaweza komala nayo wala anaweza izaliwa nayo. Et alors kwa wale wanaume ambao unakutanisha washakuwa nayo, iske kuna kwa wajibu tena gesi ya kufanya jitihada na akuwe tena capable kuproduire masperme ambazo sasa zina fekonde vizuri? Ndio ile magonjwa sawa gisi nataka kusema, ifo kuanza kupima na tukikutana kama ako na ugonjwa ya kizalikio ya infertilité wala ni ugonjwa kuya baadaye, tutazungumzia labda juu ya makozi. Bon, itadepende sasa na kozi. Bon, kuko makozi zenye tunaweza tibu, tunaweza tunza, on peut traiter facilement soit par médicament ou soit par la chirurgie. Na hiyo magonjwa wakati unasema kwamba kuna mtu anaweza zaliwa nayo, na kama kuzaliwa nayo unakutanisha ulikomaje ukaipata, inaweza kuwa ni makoze gani ambazo zinaweza kutumana kwa mwanao? Bon, makoze ya kizalikio inaweza kuwa kunjia ya mwanaume, njia ya mwanaume, kuko malformation. Donc ulizaliwa na haikuwa bien formé. Donc kuko malformation mkizazi ya mwanaume. Wala kuko ingine njia unaweza ukazaliwa huko sexe yako iko bien formé, mais hormone kuko hormone zenye zinatuma ile spermatozoide zikuwe créer, zikuwe fabriquer. Ile hormone kama inakosekana mu mwili yako, haziko produit mu mwili yako, zinakuwa produit a partir ya cerveau na partir ya matesticule. Kama ile hormone haziko, donc unaweza kuwa na ile ugonjwa ya infertilité, donc kutokuzala. Na kuko ingine magonjwa yenye inakuyaka
kukomala, par exemple ma infection. Sawa wale wanaume wala wanaume wenyewe wanatembeaka ovyo ovyo munjia ya Kimbaraka na anapata ma infection ya buzazi, anapata ma blenoragie, anapata ma syphilis na ingine ma infection mbalimbali za kianaume. Anaweza kupata ile ugonjwa na kisha hata zala hata anaingia mwa infertility. Wala aba watu wenyewe wanakuwa na magonjwa sawa ya majabeti. Diabete nayo inaweza leta infertility. Wala mtu mwenye kuwa na stress za mingi, ile stress nayo zinaweza leta ma infertility. Wala aba watu wenyewe wanakunywa pombe ya mingi sana, wala sigarete anafimaka madroge, masigareti za nguvu, machambre. Bon, ile machambre, ile masigareti za nguvu wala mapombe za nguvu sana zinaweza leta nayo ile infertility. Donc kwa kusema tumtunze, tutatafuta kwanza cause yenye ilituma ile infertility inajiinstale. Kama ni diabete, tunaingia munjia ya diabete. Kama ni stress, tunaingia koma, tunaweza msaidia kupunguza ma stress. Kama ni pombe wala kama ni infection, tunatunza infection. Donc ni magonjwa mbalimbali na vitu matabia za watu zinaweza tuma zina develop ile infertility. Na kwa wale ambao wanasema magonjwa ya prostate, je, inaweza kuwa vile vile kisa ya kutatiza hiyo ama magonjwa ni kwa hapa? Ndio, bon, tulicite quelques pathologies mais il y en a beaucoup, notamment kungambo ya prostate. Les hommes qui ont ce qu'on appelle l'infection au niveau de la prostate, qu'on appelle la prostatite chronique. Il est prostatite chronique, iko pourvoyeuse ya infertilité. Donc wakati tunakutana kama uko na ugonjwa ya prostate, alors à ce moment-là tunaweza kukutunza na kukupatia madawa ya kukusaidia pour que l'infection ya prostate ishe na upate kuprocreate. Ndio. Dokta, unakuwa specialist mwa hiyo domaine ya udokta ya infertility. Je, ushawahi kufanya ankete kuangalia katika mji wa Uvira ambao unakuwa kwa sasa, kujua inaweza kuwa ishakuwa na percentage ngapi? Juu kwa sababu kuna wengi wanalia, kuna mafamilia ambayo bwana analalamikia bibi, ugonjwa wa uzalaki kumbe ni yeye. Je, kwa pande wako unaweza kusema kwamba percentage ngapi ushaka registre par rapport na ankete ushakafanya juu ya hii? Ndio, tuko tunafanya ankete depuis ça fait maintenant 2 ans. Tuko mwa hii enquête na tutaweza kwanza anza par rapport ya ma pourcentage, par rapport ya fréquence au niveau mondial. Au niveau mondial tuko na 30 à 40% ya wanaume wenye kuwa na ma infertilité. Bon, tandis que au niveau ya hapa kwetu Uvira autour ya 20%. Autour ya 20% ya banaume hapa Uvira bako infertile. Donc ni pourcentage yenye iko mingi sana, inatuinquiete, na ndio maana tulipata courage ya kusema tuingie mwa hii recherche na tutafute kama tunaweza saidia watu wa Uvira. Wakati kuna siku zilizopita ulifanya mazungumzo kuhusu hii mada ambayo tunazungumzia leo. Kuna tatizo mojawapo ambayo ilikuwa kama vile iligusia vijana, ya kusema kwamba kuna wakati kijana anavaa manguo za mingi sana, akizoea vile kila siku anavaa nguo nyingi sana, zinaweza kumtatizia hiyo magonjwa. Je, ni ukweli? Ndio, ni kweli. Bon, par rapport ya ile nilikuonyesha kama il y a beaucoup de causes. Parmi ces causes là, kuko la chaleur, quelqu'un qui travaille dans une ambiance, dans une atmosphère de chaleur. Par exemple, wale ba soudeur, wala wenye wanatumika ma boulangerie, wala ako ambiance moya kwenye kuko moto ya mingi. Alors, ile moto, ile chaleur ya mingi, testicule wala ma spermatozoïdes zinakuwa ziko très fragile par rapport à la chaleur. Et à ce moment-là, zinaua ma spermatozoid. Mwanaume anaweza kuwa alizaliwa ako mzima, lakini akiingia mkazi wala mu ambiance zenye kuwa chaleur ya mingi sana, inaweza uwa ile ma spermatozoid. C'est dans ce même contexte, dans cette explication là que huyu jeune, huyu garçon mwenye anavala manguo ya mingi sana, à ce moment-là ako on a créé ma condition de beaucoup de chaleur au niveau ya testicule. Ile chaleur ile haiko manguo ndio inaua ma spermatozoid. Ni manguo ya mingi inaleta chaleur kule ndani, na ile chaleur ndio ita détruire ile ma spermatozoid. Ndio. Na
kufuatana na haya, ikiwa kama unasema kwamba kutunza haya magonjwa ya infertilite inaweza kuwa mania kufanya kama ni operation kama ni hivyo, na ingine madawa anaweza kapewa. Ikiwa kama ile yote nakataa, kuna kwa ingine namna mtu anaweza kufanya ili upate uzazi. Ndio, tuko na metode za mingi sana. Kuko metode ya kusema mwanaume kama hana nguvu za kuzaa wala ako na ile infertilite, tunatafuta cause, tunakutana cause ni ma-infection, cause ni malformation, cause labda ule mtoto mwanaume mwenye alizaliwaka na maherni na wakamuopere mbaya. Inaweza kuwa ile njia ya uzazi ile tunaitaka canal deferent yenye inatembeza ile spermatozoid. Wanaweza kuwa balifunga wakati balifanya chirurgia mbaya. Hawa watu wenye baliwaki kufanya chirurgia banafunga ile kanali. Ile spermatozoid haitapita tena. Tunaweza ifungula, tunaiopere, tunaunganisha tena ile kanali inageuka tena mzuri. Donc ile njia ya operation wala madawa inaweza saidia ule mwenye hazali. Lakini inaweza fika ke malgré ma examen, malgré matibabu, toutes sortes de traitements, ule mwanaume hapati uzazi. Ni kazi moja kubwa na mrefu. Yenye tunaweza fanya, kuko ma metode mbalimbali notamment za kumsaidia. Yenye tunaitaka procréation médicalement assistée. Donc tunakamata spermatozoide ya ule mwanaume, tunaitia matrisi ya bibi yake na kutanana na maovile za mwanamke. Donc ile spermatozoide tunazikogota, tunazitosha testikile, tunazitia matrisi ya mwanamke. Anaweza zala à travers ile metode. Wala kuko ingine ma metode zenye ziko très poussées, banakamata maovile za mwanamke na spermatozoide za mwanaume, banazitia mu makivete. Mu dispositif zenye ziko adapté, ziko na même caractéristique sawa mwili ya matrisi ya mwanamke. Na ile spermatozoide itafekonde ile maovile, na ile maovile inapata ile mbegu ya uzazi. A ce moment-là ana concevoir na anaweza kumalia mwa ile makivete na mtoto anazaliwa. Kabla hujaendelea, huyo mtoto mwenye anaweza kuzaliwa vile, akili inaweza kuwa zinea kichwani vizuri. Ndio, kwa leo watoto ba vile bako na maakili yenye iko sawa watu benye balizaliwa kikawaida. Kuko troisième méthode yenye tuko nayo na tuko tunajifunza kama kufanya sensibilisation, ni kusema tunafanya ile metode zote za madawa, za chirurgie, za procréation médicalement assistée zinaishwe kwa sababu resite à 100% iko waki. Kunaweza kuwa maresite, kunaweza kuwa pia maesheki. Na tukifikia ku niveau ya esheki, tunaingia mu metode naturelle ya maadoption. Tunafundisha wale wazazi waelewe, na tunawatafutia hawa watoto wenye walizaliwa hawana wazazi. Tuko na watoto maorfelina wa mingi wenye hawana wazazi. Alors tunatafuta ile systeme ya adoption. Okay, wazazi wanaadopte mtoto wala watoto wenye wazazi wao hawakitenda. Ndio daktari, baada kuzungumzia hayo, ni shauri gani unaweza kutolia kwa mafamilia ambao wanakutasha kweli juu hii probleme ya fertilite ni tatizo kabisa mkubwa? Unaweza toa shauri gani na makonsei? Bon, kufuatana na mashauri nitaweza pana kwanza shauri ya kwanza. Na hii naweza omba wa jeune wenye hawayakuwa marie, taanzia pale. Wa jeune fille, wa jeune garçon wenye wanatafuta ku mariage, wanatafuta kuolewa. Tunawaomba avant wafanye union ya mariage, wafanyishe maexamen médicaux, maexamen ya laboratoire, kuangalia kama hawana ma-infection. Na wajitunze avant ma-infection. Na ile maexamen
tunapaswa kuielargir kufanya examen pia yenye tunaita spermogramme kwa mwanaume kwa garçon. Tunakuwaka tunaangalia tu ni mwanamke. Mwanamke anaweza kupata ile shida ya infertilité tu kama inaweza kuwa ni shida ya garçon. Na ule garçon aowe. Il faut tufanye spermogramme. Donc ni examen ya masperme ya garçon kuangalia kama ile masperme ziko sawa. Kama zinaweza kuwa ziko na kapasite ya kufekonde, ziko fecond. Alors ile examen ndio tunaomba kuwa jeune garçon, jeune fille wakati banatafuta kufanyisha mariage baifanyishe sana kwa garçon pour que ayue kama réellement atakuwa capable kubebesha mimba. Kama habafanyishi na wanakuya découvrir nyuma itabakamata muda mrefu. Lakini kama garçon anatafuta kuoa anafanyisha ile examen na anakutana kama spermatozoide zake ziko na tatizo, pale tunaweza msaidia kumuongezea nguvu za ile maspermatozoide pour que zikuwe na kapasite ya kuzala. Ile ndio shauri ya kwanza pour que basikuwe jikutana bako mwe kapasite ya kuzala wala bako banatombe mwa hii infertilité. Shauri ya kwanza ile. Shauri ya pili, kubale benye bako makuple bashafanya miaka 2 miaka 3 kwa sababu ile infertilité banakuwa wanahesabia après mwaka moja ya mariage. Mkishafanya mwaka moja na hamuzali ndio tunaanza sema hii couple iko infertile. Sasa kama couple iko infertile hamtayua nani mwenye ako na tatizo. Tatizo inaweza kuwa kwa mwanamke wala tatizo inaweza kuwa kwa mwanaume wala wote wawili. Alors à ce moment-là tunawaconseiller wakati muko na problema ya infertilité mkuye kwanza nyie bawili. Usitume tu mwanamke, tuma na weye na mwanamke tubapime tuangalie où se trouve le problème. Tukikutana ni problème ya mwanaume, à ce moment-là on va suivre seulement l'homme. Na nabashauria basi kuwe banachunga muda mrefu sana, fama 5 ans, ma 10 ans ndio banakuya kwa sababu à ce moment-là mgonjwa iko na komala zaidi. Mais wakati unafanya inane hauzali kuya mbio ku hospitali pale dans une année tunaweza tena kuwa na possibilité ya kurudisha systeme yako ya reproduction nyuma pour que ipate kapasite ya kuzala. Bon, na ingine shauri basi tumikishe hii madawa ya kienyeji kwa sababu ile madawa ya kienyeji haina dozi na inaweza haribisha tena zaidi mafiko na unakuwa na probleme mbili olea probleme moja. Shauri ya tatu tunaweza washauria watu waache mahabitide za mubaya, mahabitide za pombe za nguvu, mapombe ya nguvu na masigarete ya nguvu ile mashamvre na ingine madrog baziache kwa sababu hiyo nayo inakuwa inasababisha inaharibishaka maspermatozoide. Ingine shauri nitaongeza paraporo ya mahabitide hizi za kisasa, matelefone tunazipenda ziko za mzuri lakini basikuwe banazitia kunivo ya sex. Ile unaikala unakamata telefoni unaitia hapa mbele wala ordinateur ile nayo inakuwa inairradie inatuma ma rayon na ile ma rayon zake zinaweza pia kudetruire maspermatozoide. Tunashauri hao wenyewe wanatumikisha maordinateur wasikuwe wanazitia kumakwisi wala kubassin. Hao wenyewe wanatumikisha matelefoni wasikuwe wanatia telefoni kujirepose airepose kukwisi wala hapa ku niveau ya sex. Unapaswa kutia telefoni wala ordinateur mbali na sex. Voilà mashauri yenyewe tunaweza pana. Na ingine shauri labda ya mwisho kuko machakula yenye na favoriser production na favoriser fertilité. Chakula yenye kuwa très riche, par exemple asali. Asali ni mzuri sana, ina favoriser, iko na vitamini E, ina favoriser, inapana nguvu kwa spermatozoide. Wala hii manon de coco, mangazi, noix de palme aussi. Ile manoa, ile mirika ya ndani, ile noa yake iko mzuri, inapana pia nguvu kwa spermatozoid. Wala kalanga ya mubichi, wala muogo ya mubichi iko nayo mzuri. Wala makaroti, chakula ya makaroti iko mzuri.
wala chou ziko mzuri kukula kwa kusema iameliore travail ya spermatozoide. Donc kuko ile mashauri yenye anaweza sikiliza, na mwenye haelewi mzuri anaweza kututafuta juu ya kumuelewesha sana, kwa sababu ni probleme yenye iko très sérieux. Watu bamingi wanaisikilia haya ni wakati ishakawia sana, ndio anakuya sasa na vitu bisharibika zaidi. Ndio. Na wale ambao wanakusikia na kwa sababu umesema kwamba wanaweza kuja kutafuta, wanaweza kukupata wapi? Bon, wanaweza nipata kwa namba ya 09 90 31 06 48. Ile namba ya telefone wanaweza nipata. Wala niko na adrese yenye iko claire kwa hospitali hapa kwa hospitali yangu banaita clinique Fesave wala clinique ya Dr. Yves Kavivira après rond-point pale banaweza nipata facilement. Wala kunitafuta ku niveau ya hospitali general banaweza niulizia pale na bana orienter comment tutaonana. Tunakushukuru sana. Nous encore merci vraiment de nous avoir réussi, docteur. Okay, pas de problème. Na ndugu mtazamaji wa channel yetu Mwanaweka TV, tunamaliza hapa mazungumzo na daktari ambaye tulikuwa naye, Dr. Yves Bagale, ambaye amezungumza mengi sana kuhusu utasa wa mwanaume, ambao umesikia mengi sana ambaye amezungumzia. Ikiwa na matatizo hayo ya kutokuzaa, fika kwenye kliniki ya Dr. Yves hapa ni maeneo tu ya Kavivira hapa. Unatoka kurompe unaona kama jielekeza ku frontiere ya Kongo na Burundi, utaona hospitali mwa pale Fesave, unafika unauliza kwa Dr. Yves, utampata na utapata mashauri mazuri sana na utakuwa umepona kuhusu tatizo lako. Na mimi ni Roger Seko Rafael, nyuma kamera alikuwa na Benjamin Mkapa ma GBM. Usikose kushare na kusubscribe kwenye channel yetu Mwanaweka TV. Ikiwa ni kwenye platform ya YouTube, TikTok, Instagram na Facebook, unaandika Mwanaweka TV, unatapata vyema sana. Asante kwa muda wako.